Ingon pa rin, each one should give what he has decided in his heart to give, not out of regret or compulsion, for God loves a cheerful giver. No? Nakita nato ang pulong sa Ginoo nga wala tagi pugos, no? Wala tagi pugos kinsa may napugos dili sa paghatag. No? Ato na ibutang sa ato matag kasing-kasing or sa ato matag una-una. No? Atong ibutang sa ato matag kasing-kasing o matag una-una na we are always na kanang itong napanalangina na ta sa Ginoo. Once na gi-receive nato si Jesus as our Lord and Savior, uban na to, di ba? Sa illustration kaganina, uban na ang mga panalangin, no? Inubanan na to sa mga panalangin. Ang ato lang ato nga i-take action. Nga naman di ay nga maghatag ta. Because nahimo nga magkaroon ta og gratitude sa ato nga matagkasing-kasing. Kana bitang pero niti manggil nga giistoryanta nga maghatag ta sa atong mga ikanapulo. Pero basi niabot na sa punto nga nagbagot-but na ang atong kasing-kasing. No? So karon nga kabuntagon ni Igsoon, ato nga ibalik, no, i-tune in ato kasing-kasing nga malipay si Lord sa ato nga paghatag. Dili lang nga kanabita mapugusta kay giingon ni sister, napugusta kay tungod kay girali gyud nga maghatag gyud ta sa ato mga ikanapulo. So mubalik ta nga muhatag ta sa ato mga ikanapulo mga halad out of our gratitude tungod sa kaluwasan nga giingo sa ato nga buhi nga Dios. Tungod sa mga panalangin nga gibubo sa Ginoo sa ato nga matag usa, mao na nga atong ibalik ang ato nga mga panalangin nga atong naangkon. Amen. So karon nga adlaw, karon nga taknaa, ato nga i-take action or kanabaling ba Lord, salamat kaayo sa mga blessing nga imong hatag sa amoa. Ani ana usab amo nga ibalik ang among mga ang para sa imo. Amen? Amen. So, let us pray. Salamat kayo Ginoo niini nga kabuntagon. Thank you for teaching us, O God, na mga himo nga nay kasing-kasing na once na maabot sa mga blessing, O God, amo ka na mauna-unaan, Lord, with all our hearts, O God, na malipayon mi nga mobalik sa among mga ikanapulo mga halal. I-bless ang tanan, O God, Lord, na naay ang matagkasing-kasing na gusto mamutaman, gusto, Lord, na magpagamit alang sa imong ministeryo. Thank you, Lord, sa mga mag-gather naman magamit kini Ginoo alang sa imong kahimayaan. Sa pangalan ni Jesus namang Ginoo. Amen and amen.